नड़िया को आपण सठिक केमिति बिना करारे नड़िया आपणकर गुंड हो ताठू अधिक अधिक टिप्स आ ट्रिक सहित मु आज आपण आनी आसी संपूर्ण रूप से नड़ियार रेसिपी आपण को मुझे कहवाक चाहूँगी जेहेतु आमर ओडिशा रे ओडिया मानकर पूजा पर्वणी बहुत ही सारा किसी आसी थाए तो नड़ियाटा हूँ आमर मूल जिनस नड़िया ही आमर सबकि आरंभ होता है जेकोसी पिठापणा आपण करंतु ना कहीं तेणुक फ्रेंड मु भाविला आपन सहित छोटिया वीडियो छोटिया टिप्स और ट्रिक शेयर करदेवी ताकि आपण को किछिटा भी प्रॉब्लम असुविधा न हुए आपण इजी इजी ट्रिक सहित आपण बहुत बड़ा भाव नड़िया को भांगी पारे नड़िया को कोरी पारे बिना कोरारे बिना हाथ बुले बिना हाथ कष्ट करके नड़िया को बहुत बड़ा भाव कोरी पारे हाथ टोटाली लगभग ता सहित आपण को सठिक परिमाण में केमिति बाड़ेबे केमिति साइज रे भांगिबो सेही परिका भी मु आपण को एटी ट्रिक दे देबी। प्रथम देखो आपण देखि पारुथिबे मो हाथे रे एठी पानी अछि नॉर्मल पानी जो पानी आमे पिउचे नॉर्मल पानी अछि म एठी गोटे राउंड राउंड शेप करूची नड़िया रो अधारु माने गोटा नड़िया रो मझी रु म एठी गोल गोल करिकि माने नड़िया रो चारि पटे गोटे पतला लेयर रे पानी दे दोउची माने एही पराबरे पानी दबा द्वारा कोन हेई थाए आम नड़िया को बाड़े से परफेक्ट गोटे साइज रे भांगी थाए जेंते आपण देखुथिबे नड़िया को भांगिले चारिआडू आपण देखिबे कि छेत्रा हेकी भांगी जाउची साइज रे भांगुनी तो एही पराबरे भांगिले आपनकर पूरा नड़िया जेमिति आपण जो आकार रे पानी देथिबे पानी रो चिन्ह देथिबे ठीक सेही आकार रे आपनकर नड़िया रे बहुत बढ़िया भाबरे भांगिबो पूरा परफेक्ट साइज आपण देखोंत आमे जेमिति पानी देथिबे ठीक सेही परे भाबरे हमर नड़ियाटी भांगी जाइची देखो फ्रेंड ये नड़िया भांगुची आपन को गोटे कथा कही रखा चाहिए जदि आप नड़िया फाटुंट ये देखो फ्रेंड यहीटा भी पूरा सेट होगी बहुत बड़ा भाव है जदि आप नड़िया भितर सुखिला नड़िया अच्छी तो सहीटा साइज रे भांगिबो नाही कहीं ना पानी न थाए तेणुक ये सुखिला नड़िया बाड़ो बाड़ो प्रथम ऊपर ही भांगे जमी आप देखिपे फ्रेंड मो पाखे यहाँ नड़ियाटा अच्छी सुखिला नड़ियाटा जहाँ भीतर पानी नथिला तेणुक यहाँ ऊपर ही छाड़ी पड़ता जो मु पानी देती ठीक से ऊपर उठी आई दुई खंड हो नाला आईटी आप देखिए फ्रेंड आउ गोटे नड़िया टुकु भी बाड़ेली पूरा परफेक्ट साइज रे एठी हमर नड़ियाटी भांगी जाइए मु फ्रेंड आपन को चारिटी नड़िया देखौथिले चारि नड़िया को बहुत बड़ा भाव भांगी बहुत बड़ा आपन को देखौथिली ये देखो फ्रेंड आमको एबे नड़ियाटा को आमे साइज रे तो भांगी देले एठी फ्रेंड बहुत लोग पसंद करंती कि नड़िया को कोरिया जदि आपण चाहुचंती तो कोरी पारिबे काहे कि आमे परफेक्ट साइज रे भांगीचे जदि आपण चाहुचंती बिना हाथ न लगेई कि नड़ियाटा पूरा गुंड हो जाओ किसी कष्ट करिया को न पड़ू ता लगे आपन कोन करिवार अछि नड़ियाटा को आपण ए पुरा बाहर कर दियंतु नहले आपण चाहिले हेमदस्ता किंबा जे कोनोसी जिंस रे आपण ताकू बाड़ेई के बाहर करी पारिबे ये देखन फ्रेंड एही परे भाबेरे आपण को नड़ियाटे बाहर कर दवार अछि एठी देखन फ्रेंड मु गोटे नै जाइतली एठी पेचकस सॉरी टेस्टर ताकि हमको बहुत बढ़िया भाव सुविधा हम और बहुत इजिली नड़ियाटी नड़िया खोलू छाड़ी जीव यही भाव फ्रेंड मुझे चारिटे जाक नड़ियाटी को छड़े दौची फ्रेंड आपन जानी आपन आसी सिक्रेट फूडी चैनल सिक्रेट फूडी चैनल सिक्रेट टिप्स आउ ट्रिक भरपूर मात्रा रे एठी आपन को मिले जोटा कि आपन को को वीडियो रे भी देखिया को मिले नाही तेनु करी फ्रेंड जदि आपन एपर्यंत सिक्रेट फूडी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दियंतु ताकि एही परिया भाबरे नुवा नुवा वीडियो सदा प्रथमे आपनक पाखक ही आसी जिवो आ आपन ही प्रथमे वीडियो रो लाभ उठे पारिबे ये देखो फ्रेंड कथारे आमे बहुत बड़ा भाव नड़िया को साइज रे काटी देकी भाव आमे बाहर करदेबा आ जो माने आपन को फ्रेंड सांग साथी परिवार लोक जो माने जानती नड़िया को किपरि भाव बाड़ेबा किंबा गोटे थर कोन से मानकु 5 थर लागि जाई थाए बाड़ेबा को सेही मानकु ए वीडियोटा शेयर कर दियंतु गोटे काम रे से माने बहुत बड़ा भाव बहुत ही शीघ्र ये गोटे वीडियो देखु देखु से आराम से नड़ियाटी को साइज रे भांगिबा नड़ियाटी को काटिबा नड़ियाटी को कोरिया बहुत बढ़िया भाव से माने शिखी जिवे जो माने भाबुचंती कि शेयर करबा दरकार काहे कि हमर पूजा पर्वाणी आसे अछि तो निहाती भाबरे अपन परिवार लोक माने को शेयर करंतु किबा जो माने न जानि चंती किबा जो माने नड़िया पसंद करंती खाइया बे से मानको पई शेयर करन एटा बहुत इजी हे जिवो एटी देखन फ्रेंड जदि खोळपा लागि जाई जे टिके छाडुनी त आपण एही परे भाबरे पन्नी के सहायता रे छडेई पारिबे देखन फ्रेंड इजीली आपण पन्नी के किबा छुरी सहायता रे बहुत बढ़िया रे काटी पारिबे जेतु पन्नी के टिके जल्दी जल्दी हो जाय थाए काहे कि नड़िया रे टिके जस्ट मोटा थाए तेन पर काटला बेले पन्नी के हमको इजी पड़ी थाए तेनु कर एटी पन्नी के काटी के म आपन को देखेइली
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ 4ଟା ନଡିଆରୁ ଆମର ବାହାରିଲା ଏତକ ନଡିଆ। ଆମେ ଏଇଟା ନଡିଆଟାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କାଟି ଦେଇଛେ, କାଟି ଦେଇକି ଧୋଇ ଦେଇଛେ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କାଟି ସାରିଲା ପରେ ନଡିଆଟାକୁ 1ରୁ 2 ଥର ଧୋଇଦେବେ, ତାକି ଯାହା ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଥାଏ ସେ ଗୁଣ୍ଡଟା ଏକଦମ ବଢିଆ ଭାବରେ ପାଣିରେ ୱାଶ ହେଇଯିବ, ସେ ଗୁଣ୍ଡଟା ରହିବନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଗୁଣ୍ଡ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ନଡିଆର କତା ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡ ଝଡି ପଡିଥାଏ ସେଇଟା ଆମର ଧୋଇ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଠି 2 ଥର ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ମିକ୍ସି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଦେଇଦେବାର ଅଛି। ଆମେ ଏଇଠି କରିବାନି, ହାତ ଲଗେଇବାନି, କେବଳ ଏଇଠି ମିକ୍ସି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଦେଇଦେବା। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ମିକ୍ସି ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜଗ ଥାଏ ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ କାହିଁକି ନା ନଡିଆ ମୋଟା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେମିତି ନୁହଁ। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର କରି 2ଟା ନଡିଆକୁ ଏକା ସହିତ ଦଉଛି। ଗୋଟିଏ ଥରକରେ ମୁଁ 2ଟା ନଡିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଥରକରେ ଦେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏଇଟା ବଡ ଜଗଟା ଅଛି ତ 2ଟା ନଡିଆ ଦଉଛି, ଯଦି ଛୋଟ ଜଗ ଅଛି ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେଇକି ଆପଣ ଏଇଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ 1ରୁ 2 ମିନିଟ ଚଲେଇଥିଲି ହାର୍ଡଲି, ବେଶୀ ଟାଇମ ମୁଁ ଏଇଠି ଚଲେଇନି। 1ରୁ 2 ମିନିଟ ପରେ ଇଏ ଏକଦମ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମର ଏଇଠି 50% ଏଇଠି ରେଡି ହେଇ ଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି, ଆପଣ ଏଇଠି ନିହାତି ଭାବରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ୟୁଜ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ୟୁଜ କଲେ ବହୁତ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କରିଲା ବେଳେ ହେଇଥାଏ ଠିକ ସେଇପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆସିଯାଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧଳା ନଡିଆ, ପୁରା ନଡିଆଟି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧଳା ହେବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ତାର ଉପରେ ଯୋଉ ବ୍ରାଉନ ପାର୍ଟ ଥାଏ ତାକୁ ବହୁତ ବଡ ଭାବରେ ଆରାମସେ ତାକୁ ଛଡେଇ ପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଛଡେଇବେ ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ସେୟାର କରିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ସରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି, ଫ୍ରିଜରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରିଜରରେ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖୋଳପାରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଗୋଟା ନଡିଆକୁ ବାଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାଡେଇ ଦେଇକି ପାଣି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ପଲିଥିନ୍ କିମ୍ବା ସେମିତିରେ ଆପଣ ଫ୍ରିଜରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା। ବହୁତ ଇଜିଲି ନଡିଆରୁ ନଡିଆ ଖୋଳପା ଛାଡି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରାଉନ ପାର୍ଟ ଥାଏ ସେ ବ୍ରାଉନ ପାର୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ହଟି ଯାଇଥାଏ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଛୋଟିଆ ଟିକେ ଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ଟ୍ରିପ୍ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ୟାକୁ ବନେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଖାଇବାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇପରି ଭାବରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ଟୋଟାଲି ବିନା କୋରୋନାରେ ଆମର ଏକଦମ ବଢିଆ ଭାବରେ ରେଡି ହେଇଯାଉଛି। ଆଜିକା ଡେଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କରିବାଟା ଆମକୁ ଟିକେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ଯୋଉଟା ଆମେ ନା କରିଥାଉ ନା ହାତର କୋରାରେ ବି ଆମେ ବୁଲେଇ ପାରିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜିଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଇପରି ଭାବରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପିସ୍ ଦେଖେଇଲେ କାଟିକି ଠିକ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୟାକୁ ଆପଣ ଇଜିଲି ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କାକେରା ପିଠା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁର ପିଠା କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଡ ଦଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚିନି ଦଉଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ୟାକୁ କଡେଇରେ ଦିଅନ୍ତୁ। କଡେଇରେ ଦେଇକି ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ ଦେଇକି ତାକୁ ଖରଡିକି ସେମିତି ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପୁର ଦିଆ ପିଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୟାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ବି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ, କୌଣସି ଖରାପ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ଫ୍ରିଜରେ ରଖିକି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଏୟାରଟାଇଟ୍ ଡବାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏମିତିରେ ବି ଆପଣ ବେଲାରେ ରଖିପାରିବେ। ରଖିଦେଇକି ଆପଣ 6ରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାମସେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିକି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ୟାର କ୍ଷୀର କେବେ କାଢିବେନି, ମାନେ ୟାକୁ ଚିପୁଡିକି ୟାର କ୍ଷୀର କାଢିବେନି। କ୍ଷୀର କାଢିଲେ ମାନେ ନଡିଆଟା ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଖାଇବାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗି ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ କମ ଟାଇମରେ ହେଇଯାଇଥାଏ। କୋରାକୁରି ଟାଇମରେ ବହୁତ ଆମକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ମାନେ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ତ ହେଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ବି କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଟା ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ହେଲା ଯଦି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।